Belai hambai sini media rok no. Tini hai ni hai sing kisah school biji tu file kya. Cinobo Jomojoynagar High Secondary School tabu. Actually mo san thake belai kasam school. Ciri yang am sayo 1942 school chengjak mani. Wan chung ne di cinang area koita school tong na afro. Mane Barat sadio dang sekarang simno school tong. Engai tini phai ne pheka sing hai ne ho jaga wo school to upgrade ng kha thik ase high secondary ng kha. Kintu oro phai nu phai kya school ni kuno mane infrastructure mane almost zero ni manus. Kalau ekta high secondary school na thaka kai bini common room tona nang bini staff room tona nang nai headmaster room alada tona nang nai thik babe bini infrastructure kaham ko karon jeng nai ne ji san thaka chini edc area wo mohai condition to phaika tini jodi edc andani phataro jo tokula high secondary school tongo no nukhna building 3 chala 4 tala ekdom kaham school ajago kaham facility mano কিন্তু edc area যখন phai ha paika high secondary school ponjo dini nok nukhna jagawo tamun chane bang nugi bana soka school ni je infrastructure bini room bin table furniture kun phon kri ke jeng tam thimon actually jeng asole jeng chan thaka ke saimon je total o jaga bo ang to maso barbano o tipra hawo sudu tipra sono deprive khani boino sorkar chao tong nai mato karon jeng nugo je jaga tipra sani phataro jeta non tipra sa tongo a jaga joton building kaham school teacher kabang nai nini tam hne bano school kahamung nai tini ব্যবস্থা kahamung nai কিন্তু চিনো অ জন্মজয়নগর স্কুল অ খুমুলং বা আগতলাই বিসালিয়া খুমুলং মেন টাউন আছে হিনি মানুষ ngব জাস্ট 1.5 কিলোমিটার নাম আছে অ কন্ডিশন খাকে পারানে আম চাইতে বম হাই কন্ডিশন খা আর जों থেকে নুক ফাকি অ জাগাও চিনি ব্লক নি হয়তো কিছু রিপেয়ারিং রহর যা আর যে সামুং খাই দঙাবো বেলাই ন্যূনতম সামুং একদম যে সামুং তাম সানাই বনো বিনি সিলিং কোন ফান কरै দিনি 3 সাজান তমান ঠিক স্লাইজ জায়গা और कोनो इनफरमेशन करे जस्ट बियानि फाटान फाय तांग फाक्या थांका अमहाइन कंडिशन ताके जों नुखाव जागाव चिन साइन्स बिल्डिं जस्ट तामने बनो एक बছरक सिकुना एक बছर काय खुना बिस इलेक्शन सगांग बुदे का सामु कमप्लेन खना का सामु कमप्लेन मन 2 आरे मास मन ताब बिल्डिं फाट जागन नुखना हा माने टोटल सान थाका के जे जागाव चिन 30% एरिया खंके एक्चुअली रां नायमनि जस्ट कायसो नंगमनि प्रशासन बहानि बेलेखन दायो जागाव जे लाइन डिपार्टमेंट रो borok icha mote khai payo ayusong de hor contractor agency nawo tender wo jar musungti tang kalang thango on locality be kuno ban consult kre sakai borok kuno khnaya boron tang kalang thang tini same condition amboino je or wearing je tabo tam hne bono repairing choloi tongmani same condition jongor nuk phaikya kuno local communication kre borok musu tangi thango or tamongna nang tamongna ya borok te kun saya enga om hai ekta chungnu khata si yang building kotor ma tongo om building simon tang kalang thangka tiabai handover khayawino iko school no nokna Jomojoynagar boys hostel sijak asu building kahma omno pojita ba use khaije kharo ha phate kiluk thanga asu condition 15 বছর হইছে phate kiluk thanga মানে obin infrastructure ro tamri khana kaje singoro muda kotha kaisen nugo jeta tiprasa area ko ninon develop naya obon tini saise nugo engai tabuk sakachini headmaster jono ko ekta singoro bachona aro phaimania golo brano ya phar baikya brani english teacher tabso jara high secondary school tik ase কিন্তু ইংলিশ পিজিটি কাইসেপন করি উমা अंगि दमान साला इंग्लिश टीचर खरचापन करे पिजिटी अंका और जों नुगो गोबां मा चिन तामने बनो बराव नुखा चिनि ओ 3 पार्ट ले 3 राव करे अंका बिनि चिनि तामने बनो कमन रो करे अमन बरो सनो रिखा स्पेशली ताकेसे तंगो जागो विद्याज्योति नि क स्कूल न बाकी विद्याज्योति ट्रांसफर खाइमा एसल अफ बेलबारी ब्लॉक काइनि स्कूल काइसन स्कूल तंगो कनि स्कूल तंगो जिराnya खलाबाय अबो अंका अमनो काइसेबन ताब जराक विद्याज्योति तलां जागिया কিন্তু কমন খাসো যেটা বুং কলরংনি ওয়ানসনি এরিয়া কাंके বিদ্যাজ্যোতি নাংজাক স্কুল গানা পুন বিদ্যাজ্যোতি খাইতং ব্র ব্র ইনফ্রাস্ট্রাকচার नि बगे ब्रनि चेरन डेभलपमेंट खानिन बाय কিন্তু চিনি বরন डेभलपमेंट बाय কিন্তু তাপ সদর কোন মানসক জায়গা অবন স্ট্রাইসে নুগোসং আবন আং সানাय মাননীয় চিনি শিক্ষা মন্ত্রী ত্রিপুরা রাজনীতি গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরানি মো যদি দাগি সলিউশন খাইয়াं कांके जों কিন্তু चुप तंगलाक विधानसभा कक्ति सानाय एबन थांनायबो जों कक्ति साका कारण त्रिपुरा एरिया कुनो एजुकेशन नि कुनो सिस्टम करे कुन डेभलपमेंट जों तापसा जराक जों माइयानि दं आमबागै जों जेसगाबन प्रोटेस्ट खानि अबन एगेन्स्ट आर विधानसभा मार्क्स जुमाखै जों अम हाई स्कूल लंनि जे दिस एरिया नि तैमा नैया स्कूल काहाम करै टीचर करै अमन जों तै सालायनाय हामबाय